Selamat malam para pemirsa di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kembali bersama dengan saya Sofia. Kita pada malam hari ini akan sama-sama belajar sama dengan Dr. Lily Ong. Saya mungkin akan memperkenalkan sedikit mengenai Dr. Lily. Dr. Lily menjalani fellowship di bidang hematologi onkologi anak di Memorial Sloan Kettering Cancer Center dan juga di Weill Cornell Medical College New York Presbyterian Hospital di New York City yang sangat terkenal sekali di dunia. Dan Dr. Lily memiliki pengalaman lebih daripada 20 tahun menangani kasus-kasus kanker di dalam anak. Good evening, Dr. Ong. So tonight, I just introduce yourself to all the Indonesian patients in Indonesia, and now maybe we can start with our presentation. Good evening, everybody. Thank you for joining us on our Facebook Live session tonight and spending the evening with us. Terima kasih sudah sama-sama bergabung bersama dengan kami. Today, we're going to talk about neuroblastoma. Pada malam ini kita akan sama-sama belajar mengenai neuroblastoma. So the next slide kind of gives you an overview of what we're going to cover today. We'll talk a little bit about introduction to neuroblastoma. What are the causes of neuroblastoma in children? How do we diagnose neuroblastoma? And what are the treatments that are available for a child who has been diagnosed with neuroblastoma? Garis besar untuk diskusi malam ini adalah mengenai pengenalan apa itu neuroblastoma, penyebab neuroblastoma pada anak, dan juga diagnosa, bagaimana kita menegakkan diagnosa dan juga terapinya. So first, if you had an opportunity to join our session the previous time, a few numbers and statistics on childhood cancer. Ini adalah statistik kasus kanker terhadap anak-anak di seluruh dunia. If you look at the number of cases of childhood cancer each year in all over the world, we only have about 300,000 cases a year, which is not very common disease. Jadi di dalam seluruh dunia ada sekitar 300.000 kasus di dalam kanker anak-anak di seluruh dunia per tahun. And if you break it down into like a pie chart to look at what are the most common cancers in children, the number one common cancer is still going to be leukemia, and the second most common is going to be brain tumors, and the third most common solid tumor or second most common solid tumor is going to be neuroblastoma. Dan kita melihat dari chart ini jenis kanker anak yang paling umum adalah leukemia, dan juga yang kedua adalah tumor otak, limfoma, dan yang keempat neuroblastoma. Okay, and then there are a lot of myths about childhood cancers versus adult cancer. Jadi ada jenis apa perbedaan kanker anak dan kanker dewasa. So first, childhood cancer is not the same as an adult cancer. They are very different. Jadi kanker di dalam anak sangat berbeda sekali dengan kanker di dalam orang dewasa. Cancer in children usually occur very quickly or very fast and is acute. Kanker pada anak biasanya munculnya sangat mendadak, akut, dan juga menyebabnya cepat sekali. Contrary to the common belief, children actually tolerate treatments for their cancer much better than adults. Dan anak-anak toleransi pengobatan jauh lebih baik dibanding dengan orang dewasa. Because they tolerate the treatment better, their cancer responds better. Dan karena mereka toleransinya sangat tinggi, respons mereka juga jauh lebih bagus. And because of that, many more children are cured from cancer compared to adults. Dan oleh sebab itu, angka kesembuhan pada anak-anak biasanya lebih tinggi dibanding dengan kesembuhan pada orang dewasa. Okay, so now let's get down to neuroblastoma. As I shared with you, neuroblastoma is the second most common solid tumor in children after brain tumors. Jadi neuroblastoma adalah kanker solid yang paling umum, nomor 2 di kanker solid di dalam anak-anak. If you look at the word neuroblastoma, neuro actually means nerve cells, and blast is an immature cell, and oma is just a group or collection of cells. So it is neuroblastoma means nerve cancer. Jadi neuroblastoma adalah kanker yang menyerang kepada saraf.
Usually it occurs in children from the ages of birth until about 5 years old. Biasanya terjadi pada anak yang baru lahir sampai dengan usia 5 tahun. It is not common in older children or young adults. Jarang terjadi pada anak yang dengan usia yang lebih tua. We are not sure why, but we do find that more boys are diagnosed with neuroblastoma compared to girls. Kita tidak tahu apa penyebabnya, tetapi lebih banyak anak lelaki mendapat neuroblastoma dibanding dengan anak perempuan. There is still no known cause for neuroblastoma, Dan penyebabnya belum diketahui. and 98% of kids who are diagnosed with neuroblastoma is not inherited, and it is just due to a spontaneous mutation, which I will share with you later. Dan 98% dari kasus neuroblastoma pada anak itu tidak diturunkan dari orang tua. So the next slide kind of gives you a diagram or a picture of where neuroblastoma can occur. Ini adalah diagram yang bisa menunjukkan kepada kita di daerah mana neuroblastoma biasanya terjadi. On the right side, you see the spinal cord. Because it is a nerve cancer, it is a cancer that developed from the nerve cells along the spinal cord, which runs from the head to the bottom of the buttocks. Jadi memang kalau kita melihat dari gambar di sebelah kanan, kanker ini neuroblastoma adalah kanker yang berkembang dari sel saraf yang menjalar ke sumsum tulang belakang. One of the most common sites is on the adrenal gland, because adrenal gland has similar origin as the nerve cells. So you can see on the diagram, it sits right on top of both the kidneys. Dan kita melihat kelenjar yang paling sering terkena neuroblastoma juga adalah berasal dari kelenjar adrenal karena memiliki asal yang mirip dengan sel saraf dan itu terletak di atas dari ginjal kita. On the left side, you can see the diagram. Because the nerve runs along the spinal cord, you can see neuroblastoma in the neck, in the chest, in the abdomen, at the adrenal area, and then in the pelvis. Kita bisa melihat di gambar sebelah kiri karena neuroblastoma adalah di sekitar tulang sumsum. Jadi itu biasanya menyerang ke leher, bagian dada, perut, dan juga pinggang anak. So the most common question that I would hear from parents is that what actually caused this? Jadi biasanya orang tua akan selalu bertanya apa penyebab dari neuroblastoma. We know that cancer is caused by a genetic cause. Jadi kita mengetahui bahwa kanker adalah unsur penyebab genetik. You can also say that it is a genetic origin, but it is not the same as saying that you inherited the cancer from your parents. Jadi kebanyakan kasus kanker memang berkaitan dengan genetik, namun tidak selalu berarti itu diturunkan oleh orang tua. It is genetic in origin because of the genes that are supposed to behave and work properly, like the tumor suppressor gene or the oncogene. Jadi memang ini karena disebabkan oleh perubahan DNA yang telah mengaktifkan oncogene atau mematikan gen penekan tumor. We all have these genes, and if they don't behave properly, that's when a cancer occurs. Kita semua memiliki gen ini, tetapi ketika gen ini tidak berfungsi dengan normal, itu akan menyebabkan kanker. Another origin when we say about genetic is because it can be either a genetic inherited germline mutation or it is because of a spontaneous mutation. Juga karena ada kanker yang disebabkan karena ada perubahan genetik germline, jadi ada satu keturunan, dan juga ada yang somatik, jadi itu diakibatkan oleh lingkungan. So this slide kind of gives you a picture representation of what I mean by germline versus somatic mutation. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan mutasi somatik dan juga mutasi germline. So somatic mutation, because it occurs in non-germline tissues and it cannot be inherited, and it is a spontaneous mutation. Mutasi somatik yaitu adalah terjadi di satu gen yang tidak bisa diturunkan kepada anak. Most causes of childhood cancer fall into this category. They are somatic, spontaneous, and non-inheritable. Jadi kebanyakan kanker yang terjadi pada anak adalah di grup
mutasi somatik, jadi itu tidak diturunkan dari orang tua. On the opposite end, when I say there is a germline mutation, it is because you have a mutation that is present in the egg of the ovary of the women or the sperm in the gentleman, and it is passed on to their offspring, and you can inherit it, this germline mutation. Sedangkan mutasi germline adalah ketika ada permutasian atau sel yang tidak normal di dalam sel telur ibu atau juga di sperma ayahnya, sehingga itu bisa diturunkan kepada anak. 5 to 10% of cancers that we see around us is caused by a germline mutation. 5-10% dari seluruh kanker yang kita lihat itu adalah disebabkan oleh mutasi germline. In children, it is only responsible for about 1 to 2% of all cancers in children. Sedangkan di kasus kanker pada anak cuma 1-2% saja yang kita bisa digrupkan di mutasi germline ini. So for neuroblastoma, we actually don't know what caused neuroblastoma. Jadi kita sebenarnya tidak mengetahui apa penyebab dari neuroblastoma. Parents will ask, is it related to lifestyle risk? It's definitely not, because it takes many years for different lifestyles to influence and cause cancer. So this is not the reason. Dan banyak orang yang juga mengatakan bahwa ini kemungkinan karena ada lifestyle, gaya hidup. Tetapi di dalam kasus anak-anak itu bukan karena gaya hidup, karena itu biasa memerlukan waktu yang lama sekali. So lifestyle habits do not play a role in childhood cancers and in neuroblastoma. Jadi gaya hidup tidak mempengaruhi kanker pada anak dan juga khususnya di neuroblastoma. And what about environmental risk? For example, a lot of handphone use, radiation exposure, or smoking exposure. These don't also contribute to childhood cancer cause. Sedangkan faktor lingkungan, misalnya seperti paparan radiasi atau juga merokok, itu juga tidak mempengaruhi faktor resiko neuroblastoma. So we went through the first part a little bit quickly. Before we go on to the next part, maybe we can stop and answer some questions. Ya, mungkin saat ini kita akan ke questions and answer. Bapak dan ibu sekalian juga yang lain bisa mengetik pertanyaan di Facebook comments. Jadi Dr. Ong akan menjawab satu persatu. I go through the first questions first ya, Dr. Ong. Saya mau tanya, apakah anak atau orang dapat kanker ada hubungannya dengan agama? Misalnya orang tuanya banyak dosanya atau karmanya berat, seperti orang dapat kanker seperti mendapatkan penghukuman. Okay, this one I want to ask whether children or people get cancer has something to do with religions. For example, their parents have a lot of sins, or the karma, a lot of sins, like the karma, and then like a person getting cancer, like getting punished. So I think a lot of us who are quite religious will have that question pop up in our head when we have a family member that has been diagnosed with a cancer, but there is no link or cause because of religion. Ya, Dr. Ong mengatakan mungkin untuk para pemirsa yang sangat beragama ada pemikiran bahwa ini adalah mungkin ada berkaitan dengan hukuman atau karma, tetapi secara kedokteran, secara medis tidak ada link atau relasi keagamaan terhadap neuroblastoma atau kanker kasus di dalam anak. Dr. Ong, maybe I also will ask questions from the list here. Which treatment is more effective in curing neuroblastoma? Are stem cells more effective in treating neuroblastoma, or are there other treatment methods? Yeah. So it's a good question, and the last part we will go over the various treatments that are available for neuroblastoma, and I'll try to remember to address this question. Okay, ya, Dr. Ong akan menjawab pertanyaan ini mungkin nanti di selanjutnya di slides yang akan datang.
Doctor, what are the chances of recovery in children with neuroblastoma, and after remission, can neuroblastoma relapse? Maybe I say it in bahasa first. Berapa persen kemungkinan sembuh pada anak yang menderita neuroblastoma, dan apakah setelah sembuh neuroblastoma bisa muncul kembali? So can it relapse, and how many percent? So later on, again, I will share with you about the prognosis and chances for cure in neuroblastoma. But to answer this question quickly, there are different stages of neuroblastoma. If you have a lower stage neuroblastoma, the chances for cure are very, very good. If you have a very advanced stage or high-risk neuroblastoma, the chance for cure is lower, and the risk for relapse, unfortunately, is present. Jadi memang Dr. Ong mengatakan kalau tergantung juga di level stage mana neuroblastoma ini. Kalau memang stage-nya masih belum terlalu parah, itu sangat gampang untuk disembuhkan. Tetapi kalau sudah agak parah, dan itu kemungkinan untuk relapse atau kembali itu ada. Apakah neuroblastoma dapat menyebar ke organ lain? 6 bulan yang lalu, gejala awalnya terdapat benjolan pada bagian lengan dan kaki anak saya. Dan sekarang anak saya kelihatan kesulitan bernafas dan pucat. Apakah kondisi ini berbahaya? So can neuroblastoma spread to other organs? 6 months ago, the initial symptoms were lumps on the arms and legs of my child. And now my child looks difficult to breathe and is pale. Is this condition dangerous? Yeah. So yes, neuroblastoma is and can spread to other parts of the body. So in one of the slides that has a different body picture, it can start anywhere in the body where the nerve and the spinal cord is. And from there, the neuroblastoma can spread through the blood or the lymph node system to other parts like around the eyes. It can spread through the blood to the bone marrow. It can spread to the liver, to the bone, and various other parts of the body. Jadi memang neuroblastoma itu bisa menyebar melalui darah dan juga kelenjar getah bening, dan itu karena menyerangnya tuh di daerah yang kalau tadi para pemirsa melihat gambarnya tuh di daerah mendekati tulang sumsum, itu biasanya jadi akan menyebar juga ke kita hati, ke bagian tulang dan juga mata anak. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Dr. Ong. So for a neuroblastoma, that starts in a different part or any part of a body, and if it spreads to the bone marrow, which makes all the different cells, like the red blood cells and the platelets and the white blood cells, you can have a child who look pale because the red blood cells are not being formed normally. Jadi memang kalau neuroblastoma ini menyerangnya sampai sudah menyebar ke tulang sumsum kita yang menjadi yang memproduksi sel darah kita, sel darah merah, putih dan juga platelets, dan itu akan menyebabkan ketidaknormalan di dalam sel darah, dan anak-anak biasanya akan kelihatan pucat. Okay. I think we continue our slides first and then we go through the questions. Okay. Because I think the questions most of will be covered. I think the questions will be more on the various treatment and probably the prognosis. So we can continue. And the next part talks about how do we diagnose neuroblastoma. Bagaimana kita mendiagnosa neuroblastoma? So on this diagram of the child, you can see that the neuroblastoma can occur in any part of the body. So it can be in the head and neck, it can be in the chest, it can be along the back of the spine, and it can be in the abdomen, which is the most common. Jadi ini adalah area umum di mana neuroblastoma itu biasanya menyerang, yaitu di bagian kepala, leher, dada, tulang sumsum belakang dan juga perut. Because it can occur in any part of the body, the symptoms or the complaints that the child may have are going to depend on where the tumor starts. Jadi biasanya anak-anak akan komplain sakit di bagian mana neuroblastoma ini mulai.
So if it's in the abdomen or the belly, you might have some pain, you might have swelling, so all of a sudden the tummy keeps getting bigger, and when you try to press on it, it might feel hard. You might also see some changes in bowel. You might have a child who have a lot of diarrhea or constipation. Jadi kalau neuroblastoma menyerangnya di perut, anak-anak biasa akan komplain bahwa ada sakit perut, dan perutnya kelihatan besar, bengkak, dan sangat keras kalau ditekan, dan perubahan juga dalam pola buang air, jadi bisa diare atau konstipasi. So if the tumor is in the chest, you might have some difficulty with breathing, frequent coughing that doesn't stop, or wheezing. You may also have unequal size of the eyes just because the tumor is pressing on certain nerves in that area. Jadi kalau menyerangnya di dada, biasanya akan merasakan sesak dan juga sakit di bagian dada, dan kelopak mata juga turun sebelah, dan ukuran pupil mata juga tidak sama. Especially in little babies, you might have lumps all over the body under the skin. You might have changes in the eyeballs if the tumor has spread to the bone around the eye. So you might see like panda eyes is what we call. Dan juga bisa terdapat benjolan di bawah kulit, dan bola mata anak bisa menonjol ke depan, apalagi especially kalau neuroblastoma itu menyerangnya di memang tulang di sekitar mata. You can also have back pain if there is a tumor that's present at the spinal cord on the back. You might also have a child who have bone pain or limping if the tumor has spread to other parts of the body in the bone. And you might have fever, weight loss, appetite loss. Those are some of the common symptoms. Jadi ada juga ketika itu neuroblastoma menyerangnya ke dalam tulang sumsum belakang, itu anak-anak akan komplain mengenai sakit punggung, nyeri tulang, dan demam, dan berat badan juga menurun karena tidak ada nafsu makan. So then the next slide is a reinforcement of just what I had explained. So you can have blackness or discoloration around the eyes, the panda eyes, because it spread to the bones around the eyes. You might have swelling in the abdomen, or tenderness or pain in the abdomen. You might have leg pain. You might have high blood pressure because of the hormones due to the neuroblastoma. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa salah satu gejalanya juga adalah ketika mata anak tuh hitam dan bengkak, dan menonjol keluar seperti mata panda, dan juga kaki juga sakit, dan juga bagian perut juga sakit, dan kelihatan bengkak perutnya. If you have a series of symptoms or signs that I just explained, and a combination, and you are worried, please do see your doctor so that they can examine your child and get a detailed history to figure out what could be the cause. Kalau memang anak-anak ada komplain gejala-gejala ini, mata bengkak dan apa yang tadi disebutkan oleh Dr. Ong, lebih bagus kalau pergi cek ke dokter untuk mendeteksi lebih lagi apakah memang anak ini ada neuroblastoma. So it is always the concerns and the symptoms and the complaints that the parents bring to us doctors, that with the combination we will examine the child, and then we will do a series of tests to figure out what is the cause. Jadi ada beberapa tes yang akan dilakukan untuk menegakkan diagnosa neuroblastoma. Because neuroblastoma can make certain hormones, we can diagnose neuroblastoma with a simple urine test after history and physical examination. Bisa dengan tes urin karena ada hormon yang terganggu karena neuroblastoma ini. We will also do certain blood tests to figure out whether there is a potential to be neuroblastoma. Tes darah. Yeah. So if there is swelling or pain in the abdomen or certain part, we can do an ultrasound to see whether there's a tumor or a mass underneath. Kalau memang ada pembengkakan di perut, biasanya juga akan dianjurkan ultrasound terhadap di perut dan juga leher anak.
Ultrasound is very quick and very no pain causing, so that is one of the first tests that we can do. And then the next test, if we want to do a detailed exam, would be either a CT or an MRI scan. Ultrasound itu sangat cepat dilakukan dan tidak sakit. Tetapi kalau perlu scan yang lebih detail lagi, Dr. Ong akan menganjurkan CT scan atau MRI. So the next two scans are usually by the time the child gets to the oncologist, that's when we would do it. They are PET scans or MIBG scans, which are specific for cancer or neuroblastoma. Dan ketika anak sudah didiagnosa dan sampai ke onkologis, biasanya ada dua scan yang lebih detail lagi dianjurkan, yaitu PET CT scan dan juga MIBG scan yang khusus dilakukan untuk mendeteksi neuroblastoma. Because, as I shared, neuroblastoma can spread to the bone marrow, we do bone marrow tests to determine whether it has spread, and sometimes we can make a diagnosis of neuroblastoma by doing a bone marrow test. Dan juga akan dianjurkan untuk tes sumsum tulang untuk diagnosa dan untuk penentuan stadium. So if the tumor is in a very superficial area, like at the neck, we may just do a biopsy of the tumor to make a diagnosis as well. Dan kalau neuroblastomanya juga di bagian yang gampang dilihat, misalnya di bagian leher, Dr. Ong akan menganjurkan biopsi. Okay, so the next slide kind of gives you an example of what a CT scan looks like for a child who has neuroblastoma. Ini adalah gambar hasil dari CT scan dari anak yang memiliki neuroblastoma. So on the left side of your screen, you can see it is as if you are looking down from head to toe, and it's a cross section, and the very dark area is labeled tumor. So that is where the tumor is located in the abdomen. Jadi kita melihat gambar yang di sebelah kiri adalah itu seperti melihat dari atas ke bawah. Jadi dan kita melihat tumornya yang berwarna hitam itu ada di dalam perut anak. So you can see the label liver and the kidney. So do you remember that I shared neuroblastoma is very common in adrenal gland? So on one side you can see the normal kidney, but on the tumor side, because the tumor is starting from the adrenal gland, which sits on top of the kidney, you can't see the normal kidney. Jadi kita bisa melihat seperti tadi Dr. Ong bilang, neuroblastoma ini juga sering sekali dimulai dari adrenal gland. Jadi dan biasanya itu karena itu terletak di atas ginjal kita. Di sini gambar ini kita bisa melihat ada satu kidney yang normal dan satu lagi sudah tidak kelihatan. So the next slide kind of shares with you what a PET scan looks like in a child who might have cancer. Dan selanjutnya kita melihat ini adalah hasil dari PET scan. So PET scan, by the time you get it or a child needs it, it should be done by the oncologist. It gives us a detailed picture of certain activities that are going on in the body. PET scan memberi dokter gambaran rinci aktivitas tertentu yang terjadi di tubuh. So it helps us to diagnose and stage where the cancer has spread, and also in between treatment and at the end of the treatment to tell us whether it has responded well. Dan ini membantu diagnosa kanker tahap awal dan bagaimana responsnya terhadap pengobatan. The actual test is rather long for a child because it can take up to 2 hours. Tesnya bisa membutuhkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Usually, children are given an injection of the dye, and then after a while, let the dye goes in through the body. We will take a picture of the CT scan to see where the cancer is. Jadi anak Anda akan diberikan suntikan cairan khusus, dan cairan khusus memiliki sejumlah kecil molekul radioaktif, dan itu biasanya setelah di scan kita bisa melihat ada warna, dan kita bisa melihat dengan jelas tumor size-nya. Okay, so the next scan, which is very special and specific for neuroblastoma, is called MIBG scan. Selanjutnya adalah scan MIBG yang khusus biasa
lakukan untuk neuroblastoma. Yeah, I don't think you need to memorize what it stands for, but just know that it is a radioactive nuclear medicine scan, similar to PET scan, but it's very specific for neuroblastoma. Ini adalah scan yang sangat mirip dengan PET scan, tetapi ini scan khusus untuk kasus neuroblastoma. It tells us where neuroblastoma is, similar to a PET scan, from head to toe. Ini bisa memberikan kita gambaran lokasi di neuroblastoma dari kepala sampai dengan kaki. So after the parents have these worries and concerns that I shared about, and you come and see the doctor, we do a detailed history and physical examination. And if we suspect neuroblastoma, we will do all these tests that I shared. After that, it is staged depending on the test results. Jadi ini ketika Anda datang ke dokter dan dokter memeriksa anak Anda dan memiliki, setelah dideteksi dan ada scan, dari hasil scan ini baru akan kita mengetahui stadium neuroblastoma. So neuroblastoma is divided into stage 1, 2, 3, 4, and 4S. Jadi ini adalah stadium neuroblastoma 1, 2A, 2B, 3, 4, dan 4S. 4S is actually a special staging for children under the age of 18 months. Under 18 months. Jadi stadium 4S adalah satu stadium yang khusus yang biasa didiagnosa untuk anak di bawah 18 bulan. I think we all know when we say stage 4, it is bad. So stage 4 neuroblastoma is bad and it's the most aggressive, but stage 4S is not bad. Okay. Jadi di dalam stadium neuroblastoma memang tahap stadium 4 adalah yang paling parah, tetapi stadium 4S itu tidak parah. So you can see on the diagram for 4S, you can see neuroblastoma in different parts of the body. It can be in a different part of the body. As long as the child is under age 18 months, it's considered a good prognosis. Nah, kalau untuk tahap 4S, untuk anak di bawah 18 tahun, kita melihat gambarnya itu ada terdapat neuroblastoma di beberapa lokasi. Tetapi untuk anak di bawah 18 bulan, kalau dokter melihat kasus seperti ini memiliki satu kesempatan yang baik untuk sembuh. So the major difference between stage 4 and 4S is the age of the child. Jadi perbedaan dari tahap 4 dan 4S adalah umur anak itu. So beyond this, we group the neuroblastoma stages into low risk, intermediate or middle risk, and high risk. Dan spektrum neuroblastoma kita juga membaginya resiko rendah, resiko menengah, dan juga resiko tinggi. So low risk is, no, the previous slide. Low risk is actually stage 4S and 1. Intermediate or middle risk is stage 2 and 3, and high risk is stage 4. Jadi untuk resiko rendah adalah stadium 1 dan 4S, stadium menengah adalah 2 dan 3, dan resiko yang tinggi adalah stadium 4. This is a simplified staging system for neuroblastoma. Ini adalah spektrum neuroblastoma. Yeah, but it does also take into account more detailed pathology and genetic findings on the tumor. Dan tapi juga perlu kita mengetahui dari hasil biopsi atau dari hasil operasi melihat perkembangan sel itu, sel kanker. So it is a very complicated tumor in that there is a spectrum of neuroblastoma. Jadi memang sangat kompleks ya bagaimana kita bisa spektrum neuroblastoma ini. Yeah. So for low risk, sometimes you might see a huge tumor in a baby, but if the baby is well, you actually don't need to do anything and it may spontaneously disappear without any intervention. Jadi di resiko rendah itu jikalau kita melihat ada satu tumor neuroblastoma di dalam tubuh anak-anak yang masih bayi, ada resiko bahwa ini kemungkinan bisa sembuh dengan sendirinya. Intermediate risk, which includes stage 2 and 3, if the tumor is large,
you will need surgery, and sometimes you may need low doses of chemotherapy to achieve a cure. Dan di resiko yang menengah itu biasanya untuk di stadium 2 dan 3 akan dianjurkan operasi dan juga kemoterapi. For high-risk neuroblastoma, which makes up for stage 4, where the tumor has spread to different parts of the body, so you might have it on the adrenal gland, it may have spread to the bone marrow, the bones, it may have spread to around the eyes. As in the picture, you will see the child with very dark circles around the eyes. It is very hard to cure. Even if you do very high doses of chemotherapy, stem cell transplant, radiation therapy, and immunotherapy. Jadi untuk resiko yang tinggi yang sudah menyebar kemana-mana, misalnya kita bisa melihat anaknya sudah neuroblastomanya sudah menyerang di mata anak atau di tulang sumsum dan juga di hati, dan itu udah akan sangat susah sekali disembuhkan. Okay. So now going on to treatment. The treatment is actually involving a multidisciplinary team, and it depends on the location and the stage of the tumor. Jadi penanganannya juga tergantung dengan derajat stadium. So if you have low risk in a little baby less than 18 months and nothing is causing the baby to have symptoms, you may not need to do anything. It might just spontaneously disappear. Jadi ketika neuroblastoma misalnya ditemukan di satu bayi dan mungkin tapi tidak ada simptom, tidak ada gejala-gejala lain yang dilihat di dalam tubuh anak, mungkin anak ini tidak memerlukan penanganan apapun dan itu mungkin bisa sembuh dengan sendirinya. So sometimes you might need surgery and chemotherapy only. Kadang mungkin anak juga memerlukan operasi dan kemoterapi. And at other times, for high-risk disease, which is most common, you may have to do a combination of all the treatments to try to achieve a cure. Dan di kasus yang sudah sangat parah dan memiliki resiko yang tinggi, mungkin anak tersebut memerlukan beberapa kombinasi terapi, mungkin termasuk radiasi, transplantasi sel punca. So I think the next picture is a similar picture of the previous one that I shared, that when you have high risk or stage 4 neuroblastoma, sometimes the tumor may relapse and come back and you may have to treat again. So it is in response to the question from one of the audience members. Jadi misalnya kalau untuk resiko tinggi, misalnya anak sudah stadium 4 sudah sangat sekali susah disembuhkan dan ada kemungkinan yang lebih tinggi untuk sel ini kembali lagi. So I think the last part of the talk, I wanted to focus mostly on stage 4 or high risk neuroblastoma, which is a large part of the patients that I take care of. Dan Dr. Ong akan melanjutkan dengan menjelaskan lebih lagi mengenai kasus yang di stadium 4. So this picture looks a little bit complicated, but this is what we call a roadmap or a recipe or a treatment plan for a child who has stage 4 neuroblastoma. Ini adalah satu grafik untuk penanganan neuroblastoma stadium 4. Jadi ada perencanaan selangkah demi selangkah. Okay, so at the bottom, below the blue line, blue arrow, you'll see that there are 3 phases of treatment: induction, consolidation, and maintenance. Jadi ada 3 tahap di dalam penanganan ini, ada induksi, konsolidasi, dan juga perawatan. Maintenance is just oral medicine and it's 6 months. Jadi untuk maintenance itu biasanya cuma makan obat selama 6 bulan. So because I will take out oral medication as maintenance, the first 2 parts of the treatment should take about 8 months. Jadi untuk penanganan ini biasanya untuk cuma 8 months ya. Yeah, approximately 8 months. Sekitar 8 bulan saja. So there are a total of 5 cycles of chemotherapy, which are the yellow arrows, and in between you will have surgery. You will also have harvesting or saving of the stem cells, and then later on you will need a stem cell transplant. There is also a component called immunotherapy and radiation therapy.
Jadi kita bisa melihat tanda panah yang kuning ini, yaitu adalah 5 cycle kemoterapi, dan juga di antara kemoterapi beberapa sessions ini akan ada penanganan yang stem cell. Jadi diambil stem cell anak ini, juga ada operasi dan juga ada stem cell transplant, juga ada imunoterapi. So it looks like it's every possible treatment that is available that we are using for stage 4 or high-risk neuroblastoma to achieve a cure. Jadi ini ada satu kombinasi penanganan untuk neuroblastoma dari berbagai jenis penanganan yang ada. Yeah. So this is a standard recommended treatment all across the world for stage 4 neuroblastoma and in Singapore. Jadi ini ada satu rekomendasi penanganan neuroblastoma di seluruh dunia. With this combination of treatment, the chance for cure is up to 60% for stage 4 neuroblastoma. Dengan kombinasi penanganan ini ada 60% pasien bisa disembuhkan. Okay. So the next diagram kind of shares with you what is autologous stem cell transplant, and some people call it a BMT or bone marrow transplant. Ini ada transplantasi sel punca, yaitu biasa kita bone marrow transplant. Yeah. So if you look on the left side of the circle diagram, you start at number 1, where you collect the stem cells, you process it, you preserve it, and then the child receives chemotherapy, and we give back the stem cells. It is their own stem cells, so it is called autologous stem cell transplant. Jadi kita mulai dari angka pertama, nomor pertama. Jadi kita mengambil dulu sel punca anak tersebut, dan kita setelah itu hasilnya akan diproses dan setelah itu anak akan menjalani kemoterapi, dan setelah kemoterapi sel punca dari anak tersebut dimasukkan kembali, ditransfuse lagi di tubuh anak tersebut. This is very different from bone marrow transplant that we would do in a child with relapsed or very high risk leukemia. Ini biasa adalah treatment untuk kasus di mana kita melihat neuroblastoma ini sudah sangat parah. In those children, we call it allogenic bone marrow transplant, which means it is not their own. It is from someone else, which could be a parent, which can be a sibling, or unrelated volunteer donor. Jadi ada juga stem cell transplant yang diambil dari donor yang lain, bukan dari anak itu sendiri. Okay, so the next part, immunotherapy, because it is a very sexy new treatment that everybody talks about. So immunotherapy is sometimes referred to as biological therapy because it uses your own immune system to try to fight the cancer cells. Jadi imunoterapi adalah sering sekali disebut dengan terapi biologis, yaitu menggunakan sistem kekebalan tubuh sendiri untuk melawan sel kanker. Yeah, there are many types of immunotherapy drugs. So you might hear about a medicine called Keytruda, immune checkpoint inhibitors that are very commonly used in adult cancers. Jadi ini adalah ada banyak jenis obat imunoterapi, dan mungkin para pemirsa sering mendengar Keytruda itu sering sekali digunakan untuk imunoterapi. Very few immunotherapy medicines are approved for childhood cancers, but for neuroblastoma, fortunately, there is an FDA-approved immunotherapy, which is monoclonal antibody. Jarang sekali ada imunoterapi yang sudah di-approve, yang disetujui oleh FDA, tapi untungnya untuk neuroblastoma ada satu jenis imunoterapi yang sudah disetujui oleh FDA. So I borrowed a few slides from the company that makes the antibody. I am not in any part or member of this company. I just use the slides because it explains in very good pictures. Ini Dr. Ong memakai salah satu slides yang ada di dalam yang menjelaskan mengenai imunoterapi. So neuroblastoma cells have this protein called ganglioside or GD2 protein. Jadi neuroblastoma ada satu sel yang kita namakan gangliosida. So you can see on the picture on the left side
The big dark blue ball is the neuroblastoma cell, and the GD2 proteins are the little green dots. Jadi kita bisa melihat di gambar ini sebelah kiri yang berwarna biru adalah neuroblastoma cell itu sendiri, dan di sekitarnya itu ada berwarna hijau, itu adalah sel GD2. So the antibody or immunotherapy for neuroblastoma is the orange one, where they have developed this protein to go and bind to this GD2 protein on the neuroblastoma cell. Jadi untuk imunoterapi ini diperkenalkan satu antibodi yang akan menempel diri tersebut dengan sel gangliosida GD2. So next slide kind of explains that it binds to this, and then it uses the body's immune system to say, hey, look, this is a foreign cancer cell, attack and kill it. Dan sel ini akan menarik sel darah putih kita untuk menyerang tumor atau neuroblastoma itu. So it was discovered many years ago, but it became FDA approved only a number of years ago, a few years. Ditemukan pertama kali pada tahun 1942, tetapi baru di approve oleh FDA beberapa tahun lalu. So this GD2 protein is present on many cancers in addition to neuroblastoma. Jadi gangliosida GD2 ini ditemukan di banyak sel neuroblastoma. Yeah, so the next slide. So it is also found in normal cells, unfortunately, as well as the pain nerve fiber cells. Dan sering sekali juga ditemukan pada sel-sel normal. Even though it is a very smart medicine, it's not smart enough to realize that these are nerve cells. So one of the major side effects with this medicine is that the children do get a lot of pain. Salah satu side effect dari obat ini adalah anak-anak itu biasanya bisa mengalami sakit. Yeah. So because of that, when the children get this medicine, they get pain medications throughout the infusion, which works very well in preventing the pain. Jadi biasanya ketika perawatan ini, imunoterapi ini diberikan kepada anak tersebut, biasanya dokter juga akan memberikan obat sakit. So the next slide kind of shares you some of the common side effects of this monoclonal antibody immunotherapy for neuroblastoma. Jadi ini ada beberapa efek samping dari imunoterapi untuk menangani neuroblastoma. So in summary, this slide shares with you some of the symptoms in review for neuroblastoma. Because it can occur in any part of the body, pay attention to different parts of the body of your child. Jadi karena neuroblastoma bisa terjadi di banyak sekali bagian dari tubuh, jadi kita perlu melihat anak kita apakah di bagian perut, di bagian dada, atau ada tulang yang nyeri, sakit, dan juga mata. Apakah ada yang jadi hitam dan juga like panda eyes. So always see your doctor early if you have any concerns. Selalu mau ke dokter kalau memang ada kekhawatiran. Because if you can diagnose it early, you can receive treatment early, and the chance for cure is much better. Karena kalau kita bisa diagnosanya sangat awal dan bisa mendapatkan perawatan yang lebih dini, maka kesempatan untuk bisa sembuh itu lebih tinggi juga. So the treatment again depends on the stage of the cancer. It involves a multidisciplinary team, including the family, yourself. Low risk have good outcome, and high risk we have to use every method available. Kita jadi penanganan ini akan tergantung dengan stadium dari neuroblastoma ini, dan biasanya ada penanganannya juga resikonya juga sangat rendah dan juga ada perlu kemoterapi, operasi, dan juga ada satu penanganan gabungan dari berbagai jenis penanganan yang ada. So I want you to remember that most childhood cancers can be cured and treatment is effective. Dan kita juga Dr. Ong juga mau menekankan bahwa kanker di dalam ada anak-anak itu akan sangat efektif sekali treatmentnya, jadi jangan ditunda.
So the last slide, there is no easy cancer screening test available for childhood cancer. Tidak ada tes yang bisa mendeteksi kanker dengan begitu mudah pada anak-anak. It cannot be prevented except for hepatitis B, HPV vaccine, and HPV, human papillomavirus vaccination, which is available. Dan tidak dapat dicegah juga kecuali vaksinasi HBV and HPV. Most children with cancer do not suffer long-term side effects from the treatments that they receive. Sebagian besar anak penderita kanker tidak mengalami kerusakan pada organ mereka akibat efek samping penanganan. They tolerate the treatments better, therefore the cancer responds better. Toleransi pengobatan pada anak juga lebih baik dan responnya juga lebih bagus. And many cancer in children, up to 80%, can be cured. Dan angka kesembuhan untuk anak penderita kanker tinggi sekali, bisa mencapai 80%. Yeah. So I think that is all for us. If you have any questions, we can go through some. Okay, so now we go through some questions. Jadi sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Dokter, anak saya berusia 4 tahun dan didiagnosa neuroblastoma beberapa bulan yang lalu. Apakah neuroblastoma adalah efek dari paparan radiasi HP? Karena sejak kecil saya handphone, saya memberikan handphone untuk mainannya. Doctor, my child is 4 years old and was diagnosed with neuroblastoma a few months ago. Is neuroblastoma the effect of handphone radiation exposure? Because since he was a child, he has been given handphones to play. So there's no link for handphones and any childhood cancer. I think the handphone use should be limited as a screen time so that they can go out and play and have healthier lifestyles and better eye health. Tidak ada koneksi dari pemakaian handphone dan radiasi handphone yang menyebabkan kanker di pada anak-anak. Jadi dokter Om bilang handphone mungkin bisa kita batasi, tetapi lebih untuk kesehatan mata dan juga untuk anak-anak bisa memiliki aktivitas di luar rumah untuk kesehatan mereka. Dokter, saat ini anak saya yang paling kecil mengalami neuroblastoma. Sudah 1 tahun lamanya, keluhan yang biasanya muncul seperti mual, pusing, dan lemas tidak dikeluhkan oleh anak saya sejak menjalani terapi stem cell. Yang mau saya tanyakan, apakah ini sudah sembuh atau anak saya harus periksa kembali ke dokternya? Doctor, currently my youngest child has neuroblastoma. My child has not complained about the usual complaints such as nausea, dizziness, and weakness since undergoing the stem cell therapy for 1 year. What I want to ask is, does it mean that he is cured, or my child still need to check to the doctor? Yeah, so I'm assuming that if the child had stem cell therapy, it is most likely stage 4 neuroblastoma. So for children with neuroblastoma that had stage 4, I usually follow up every 3 months for the first 2 years with physical examination, urine tests, and scans. And then after the 2nd year, we spread out the interval to every 6 months and then every 9 months. And then after year 5, we see the child once a year. Jadi kalau memang anak Anda sudah mengalami stem cell transplant, Dr. Ong bilang mungkin ini udah stage yang parah sehingga dia membutuhkan stem cell terapi, mungkin udah stage 4, stadium 4. Dan untuk stadium 4, Dr. Ong menganjurkan untuk penanganan dan juga kontrol yang lebih ketat. Jadi setiap 3 bulan mungkin perlu melihat dokter, khususnya untuk selama tahun pertama dan tahun kedua, dan juga diperlukan berbagai tes, urine test, tes kencing, dan juga scan. Setelah 2 tahun mungkin setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter, dan juga setelah itu mungkin follow up-nya akan perlu lebih lama lagi, yaitu 9 bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali. So still need to go and check just to make sure it's stable. Jadi masih perlu ke dokter untuk memastikan bahwa anak ibu stabil dan tidak ada neuroblastoma lagi.
Dokter, saya membaca di sebuah artikel online jika neuroblastoma dapat disembuhkan dengan metode stem cell. Bagaimana menentukan pengobatan yang cocok untuk anak penderita neuroblastoma? Karena dokter yang merawat anak saya tidak memberikan opsi pengobatan stem cell pada anak saya. Doctor, I read in an online article if neuroblastoma can be cured by stem cell method. How to determine the appropriate treatment for a child with neuroblastoma, because the doctor who treats my child does not provide stem cell treatment options for my child. Okay, so depending on the stage of the neuroblastoma, the treatment is different. We usually use high-dose chemotherapy and give back the child's own stem cells if the child has stage 4 neuroblastoma. Stage 4 neuroblastoma, you need chemotherapy, surgery, stem cell transplant, radiation therapy, and immunotherapy all together to achieve a good cure. Jadi memang kalau untuk stadium itu semua juga ditentukan oleh stadium neuroblastoma tersebut. Jadi misalnya untuk stadium 4 penanganan yang diperlukan adalah kombinasi dari kemoterapi yang dengan dosis tinggi, juga stem cell transplant, operasi, radioterapi dan juga imunoterapi. So that is the standard treatment for stage 4. But in some centers and in some parts of the world, the stem cell transplant or immunotherapy may not be available. So we sometimes have to make do with what is available and monitor it closely so that if there is a relapse or the tumor comes back, then we can intervene and formulate another treatment plan. Jadi memang tergantung juga di negara mana. Ada negara-negara yang tidak memiliki penanganan atau fasilitas yang cukup untuk stem cell transplant dan imunoterapi. Jadi kita cuma bisa ditangani dengan apa yang tersedia, tetapi juga itu setelah itu kita memfollow up dan juga melihat apakah memerlukan penanganan yang lebih lagi ketika neuroblastoma ini masih tidak tuntas ditangani. I will see for another question. Mau tanya dokter, apa kanker pada anak bisa disembuhkan? Want to ask whether can cancer in children be cured? Yes, it can be cured, but it depends on what is the type of cancer and the stage. Jadi memang bisa, Dr. Om bilang itu bisa disembuhkan, tapi itu juga tergantung dengan jenis kanker dan juga stadium berapa kanker itu. Oke, dokter, anak saya umur 5 tahun dan menderita neuroblastoma. Saat ini sedang di radioterapi, apakah ada side effect yang setelah selesai pengobatan? So doctor, my child is 5 years old and has neuroblastoma, currently undergoing radiotherapy. Are there any side effects after finishing the treatment? Yeah, treatment radiation therapy. Okay. So I'm not sure where the main tumor is that is being radiated, but let's say, for example, in the abdomen, because that's the most common. The most common side effect from radiation therapy is going to be later as the child grows up. Most likely the body part may be a little bit shorter than if the child didn't get radiation. That is because the radiation is going to hurt the growth plates in the spine. Jadi ketika ini kasih satu contoh, ketika anak ini mengalami misalnya radioterapi di bagian perut, dan biasanya itu ada side effect ketika anaknya sudah bertumbuh lebih besar, mungkin tingginya tidak bisa setinggi sebagaimana dia seharusnya bisa capai, karena ketika radioterapi itu dijalanin itu bisa menyerang di bagian pertumbuhan anak itu, sel pertumbuhan anak itu, dan biasanya jadinya anak itu tidak bisa bertumbuh setinggi yang seharusnya dia bisa.
Apakah pada saat anak didiagnosa neuroblastoma fisikis, anak dan orang tua akan mempengaruhi kesembuhan atau proses terapi yang akan dijalani oleh anak? When a child is diagnosed with a physical neuroblastoma, will the child and parents affect the recovery or the therapy process that the child will undergo? I need to. Will the child and parents affect the recovery, or this one I also don't really understand. Physics and maybe it's the strength of the strength of the kids, or the condition of the body of the kids. Will it affect the recovery process or the chance of the recovery process? Will there be any of the neuroblastoma? Can the person retype the question again? Yeah. Maybe can retype again. Yeah, this one. Maybe I will try to skip to another questions first ya. Dokter, anak saya ada kelainan jantung bawaan saat lahir dan sudah menjalani operasi. Saat ini anak saya sudah berusia 3 tahun dan terdiagnosa suspek neuroblastoma. Bagaimana agar dua kondisi ini bisa diatur dengan baik secara bersamaan? Doctor, my child has a congenital heart defect at birth and has undergone surgery for the heart. But currently, he is 3 years old and diagnosed with suspected neuroblastoma. How can these two conditions be properly managed simultaneously? Okay, so I think if the child has a low risk neuroblastoma, either stage 1 or stage 2 or 3, the surgery may be used, which should not affect the heart surgery or the heart problem. And for low and intermediate risk neuroblastoma, the chemotherapy drugs that we use should not really affect the heart function. Okay. If the child has stage 4 or high risk neuroblastoma, one of the chemotherapy drugs that we have to use can affect the way that the heart pumps later on. So in that case, the cardiologist and the oncologist have to work very closely and monitor very closely the heart function so that we don't injure the heart in the process of treating the child's neuroblastoma. Jadi ini tergantung juga di stadium mana neuroblastoma anak tersebut. Jadi misalnya kalau neuroblastomanya cuma pada stadium 1, 2 atau 3, ini biasanya dianjurkan untuk operasi dan juga kemoterapi. Tetapi untuk stadium ini biasa kemoterapi yang dianjurkan tidak akan mempengaruhi kondisi jantung anak tersebut. Tetapi ketika mencapai sudah stadium keempat, ada satu jenis kemoterapi yang akan mempengaruhi detak jantung anak tersebut. Dan biasanya untuk kasus ini spesialis jantung dan spesialis kanker akan sama-sama bekerja sama supaya ketika anak tersebut menjalani treatment tidak akan ada side effect yang sampai mempengaruhi jantung anak tersebut. I think that's the end of our sharing for this evening. Jadi sampai sini saja para permisa. Mungkin saya akan habisin untuk session kali ini dengan misalnya para permisa ada pertanyaan lebih bisa ketik lagi di link di Facebook ini. Dan juga untuk para permisa di Indonesia yang memerlukan treatment dengan Dr. Ong atau teleconsult, bisa juga mengisi form yang ada di link di bawah Facebook ini dan kita bisa sama-sama bekerja sama. Dan juga untuk para permisa yang memerlukan untuk treatment ke sini, ke Singapura, dengan situasi sekarang mungkin agak susah untuk travel ke Singapura, tetapi tim dari Icon dan juga dari Smarter Health bisa sama-sama bekerja sama sehingga bisa meminta izin dari MOH supaya bisa membawa pasien dan juga keluarga ke Singapura untuk ditangani oleh Dr. Lele Ong di Singapura.
I just explained that we can get the guarantee from the MOH to travel here application. Jadi bisa teleconsult, bisa juga datang ke Singapura. Karena untuk kasus-kasus kanker banyak yang sudah di-approve untuk bisa ke Singapura dan ditangani. Oke, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan Semasa Health dan bersama dengan Dr. Lily Ong. Thank you, Dr. Ong, for all the information. Thank you for interpreting and thank you for joining us tonight. Selamat malam.